Estamos en la serie titulada Conexión. As you know, we're continuing the series of connection. Hemos tocado varios tópicos. Hoy estaremos tocando el tópico que está relacionado con las pruebas. We've been given many topics, and today it is related with trials. ¿Alguna vez ha pasado por alguna prueba? Has anyone gone by or passed by a trial? ¿Alguien acá está pasando actualmente por alguna? Or maybe in the moment actually you're going through a trial. Los demás necesitamos que nos enseñen cómo es que lo hacen. Those that didn't raise their hand, I need you to teach me, please. Teach Mira que us. yo he orado para que se acaben, pero como que se multiplican. I tell you, I got tired of praying so that they can finish, but they multiply. ¿No te ha pasado eso? Tú estás orando por algo y como que Dios no te escucha. Hasn't that happened? Like, you know, you're praying and God listens to you? ¿Sí o no? Yes or not? Yo a veces siento como que Dios no me escucha, Sometimes I hear like God doesn't hear me porque no recibo lo que yo quiero. because I don't receive what I want. ¿Amén o no amén? Amen or not? Están medio tímidos You hoy. guys are kind of shy today. Toca a tu hermano y dile, deja la timidez a un lado. Come on, elbow your neighbor and say, listen, stop being shy. Abre tu corazón, Open your heart. ríndete. Surrender. Aleluya. ¿Sabe? En las tormentas del desierto, la técnica que usan es que se acuestan, se rinden para que así les pegue menos la arena. You know, one of the techniques in a storm, in a desert storm, is for them to kneel down and cover themselves so that the sand doesn't hit them so hard. Yo digo que en las tormentas espirituales también tenemos que aprender a rendirnos delante del Señor. I say the same way with the spiritual desert storms. You know, we got to Y surrender decirle, before the Señor, Lord. tú eres el que pelea mis batallas. And you surrender, say, Lord, you are the one that fights my battles. Hermano, eso de inteligente porque el Señor nunca ha perdido ninguna. Let me tell you something. That's being intelligent because the Lord has never lost a battle. Lo que pasa es que ahí hay que desarrollar un poquitico de confianza. What happens is that at that moment you got to develop that trust. Que alguien diga confianza. I want to hear you say it. Trust. A modo de introducción, por alguna razón que no alcanzamos a entender por completo todavía, las pruebas casi siempre nos acercan más a Dios. You know, for some more reason of introduction, the mystery of the trials is they're always trying them. No las entendemos por completo. And it's a mystery because we don't Hay understand casos them. donde las pruebas alejan a las personas del You know, Señor. there's cases where trials come in and, you know, they fall apart from Pero the no Lord. son las pruebas realmente, sino son las personas que prefieren intentarlo por sí mismos. But it's not even the trials, but it's the own person that tries to do it on their own Yo strength. siempre digo que pasar las pruebas con Dios es difícil. You know what I say? Repeat that again, Pastor. Pasar las pruebas con Dios es difícil. I always say that, you know, try to go through the trials with God is difficult. Pero mi hermano, pasarlas sin Él But let me tell you something. Without Him, es un calvario, it's even worse. es un sufrimiento It's a suffering. y se vuelven medias eternas. And they become like eternity. Perdemos esperanza, perdemos fuerza, nos We lose- desgastamos We lose hope. We lose, you know, faith. porque Dios no está en la ecuación. Why? Because God is not in the equation of the trial. El punto número uno que quiero desarrollar es el misterio de las pruebas. And here's a point number one I want to get to. Mystery of the trials. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13. Now, will you open up your Bibles to 1 Corinthians chapter 10, verse 13? Vamos, quiero ver si logro predicar esto en 46 minutos. I want to see if I can be able to preach this in 46 minutes. ¿Me ayudan? And will you help me with that? Mejor no me ayude dándome tiempo porque si no me extiendo. All right, so help me with time, right? Usted no ha visto el predicador que dice que alguien me da 5 minutos y 10 levantan la mano, ahí son 50 minutos. Because look, if I say somebody gives me 5 minutes, 10, raise their hand, that's 50 minutes there Entonces already. no voy a pedir tiempo, So I'm not going to ask for time. porque hay más tiempo, como dicen los dominicanos, 'Cause que there's more time. longaniza. Hay más tiempo que longaniza. There's a saying that there's more time than Señor. meat, you know, to grill. So Aprenda a hablar con Spanish. flow, que usted lo veo medio seco ahí. it's a Spanish saying, so. 1 de Corintios 10, 13, ¿los tiene? 1 Corinthians 10:13. Ready? Los que no saben lo que es longaniza, después se los explicamos. Eso es hebreo profundo. It's a Spanish joke. It's a Spanish joke. It's a deep Hebrew. Santo Dios. Dice la palabra del Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, dice otra versión, que no sea humana. No temptation has overtaken you except such as is common to men. Así que Dios sabe lo que permite en nuestras vidas. You see, so God knows what allows through our lives. Luego dice, pero fiel es Dios. And then it reads and it says, but God is faithful. ¿Quién es fiel? Who is faithful? ¿Quién es fiel? I say, who is faithful? Dios. God, of course. La palabra hasta incluso dice que aún nosotros permaneciendo infieles,
Él permanece fiel You know- porque Él no puede negarse a sí You mismo. know, even the word says that even if we become unfaithful, he remains faithful because he cannot deny to himself. Si tú y yo podemos fallar, pero Él no falla. Let me tell you something. You and I, we can fail, but not him. Tú y yo podemos patinar, pero Él no patina. We can slide, but he doesn't slide Sus pies son firmes. because his feet are firm. Él es Jehová de los ejércitos. Why? Because it's Jehovah of the armies. Él no pierde ninguna He batalla. does not lose not one Él battle. sigue siendo el Dios que nunca ha perdido. Because he continues and will be the God that has never lost. El undefeated, me gusta cómo suena en inglés. Fearless. Undefeated, que no ha perdido. Undefeated. Oye, Undefeated. Julio, Dios mío, santo, ayúdame por favor. El Dios que no ha perdido ni siquiera una The batalla. undefeated God that has never lost a battle. Así que toca a tu hermano y vamos a decir esto en un puertorriqueño ahí bien criollo. Dile, tenemos un tronco de Dios. So I want you to tell him in that slang, your neighbor said, look, we got a big, great God. Dios no falla. Because God never fails. A ver, te lo voy a decir de nuevo hasta que lo creas. All right, I want to tell you to you again until you believe it. Dios no falla. I said, God never fails. Él no puede fallar. He cannot fail. Él tiene todo fríamente You see calculado. why? Because he has everything all calculated. Él lo sabe todo. He knows it all. No solo lo sabe, tiene dominio sobre And todo. you know what? He does not only know it, but he has dominion over A it. él le da igual resucitar un muerto que sanar un enfermo, que darle, no sé, que permitir que un niño You nazca. know, he can resurrect the dead or he can he can heal someone that's sick. It's the same. Y él sigue siendo Dios. But he continues to be God. Creamos o no creamos en él. Whether we believe in him or not. Así que aquí el problema no es Dios. So you know what? The problem is not God El here. detalle está en nosotros. The detail is in us. ¿Cuál es nuestra percepción de él? So what is the perception of him? ¿Cómo percibimos a Dios? How do we perceive God? Bueno, ¿cómo lo conocemos? Or how do we know him? ¿Qué tipo de relación tenemos con él? And even what kind of relationship do we have with him? El pasar lento o rápida la prueba tiene que ver con nuestra relación. Whether the trial is slow or long, it has to do with our relationship. Pero también tiene que ver con nuestra percepción. But you know what it has to do also with our perception Porque a veces of him. entramos en una prueba y queremos que Dios nos dé lo que estamos pidiendo, no lo que estamos necesitando. You know why? Because sometimes when we're in the middle of the trial, we want to ask God to give us what we want, not what we need. Y hay pruebas que vienen por el pecado, And you know, there's trials that come by the sin, yes. pero hay pruebas que vienen por nuestro But desorden, there's trials that come because of our disorder. que no tiene nada que ver con el diablo. But have nothing to do with the Toca a tu devil. hermano y dile, para de echarle la culpa al diablo. Elbow your neighbor and tell him, stop blaming the devil for everything. Bastante ya tiene. You know, he's got enough on his plate Aunque already. le seguiremos echando unas cositas más, Although pero we'll continue to, you know, to throw some things on it. el punto es que nosotros tenemos que responsabilizarnos también. But the point here is that we got to be responsible with Algo he us. aprendido en mi caminar con el Señor, You know, something in my walk with the Lord I've learned. que nada sucede sin que Dios permita. That nothing will happen unless God allows it. Nada. I said nothing. Todo es consecuencia de algo. All is of consequence of something. ¿Estás acá o te fuiste Hey, allá? are you guys with me? Seguimos leyendo. So let's keep on reading. Pero fiel es Dios, But God is faithful, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, who will not allow you to be tempted beyond what you're able, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. but with the temptation he will also make the way to escape. Toca a tu hermano So now elbow your neighbor again y dile para que pueda soportar. and tell him, listen, so you can support it. Así que cuando You can resist Dios it. permite que vengan las pruebas a nuestras vidas, So you see, when God allows the trials to come to our lives, antes de Él permitir la prueba, before him allowing in them, Él crea una salida. you know what he does? He creates an Toca a escape. tu hermano y dile, no te preocupes tanto. Come on, you got to tell your brother, hey, listen, don't worry so La much. prueba no está diseñada para matarte. Because the trials are not designed to kill you. Juntamente con la prueba Dios te dio la salida. Definitely with the trial he Vamos, gave you puede the ser escape. que no la veamos todavía. Look, it could be that we cannot see it yet. Peor, que no la entendamos. Even worse, that we don't Eso understand nos pone it. nerviosos. You know what? That gives you a little bit nervous. Eso nos pone inquietos. That gives us, you know, Eso nos hace restlessness. sentirnos mal. And it makes us feel even worse. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios But when we put our faith in God, y sabemos que Él no va a permitir que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, and that He knows that we will not be tested more than what we cannot accept, entonces entendemos lo siguiente. then we'll understand the following. Tenemos oportunidad. That we have opportunity. Nuestros pensamientos comienzan a cambiar. You see, our mentality starts to change. Porque Our Él thoughts. sigue teniendo la última palabra. Why? Because He continues to have the last Yo word. sé que tú me estás mirando como diciendo, pastor, tú no sabes lo que yo estoy, But lo you que know, yo estoy viviendo. you might be looking at me and say, Pastor, you don't know what I'm going Bueno, y through tú or living. tampoco sabes lo que yo estoy But viviendo. guess what? Neither do you know what I'm Así que living. no importa si tú sabes o yo no sé o yo sé lo que tú no sabes. So- Lo que importa es que Dios sabe. It doesn't matter whether you know or I don't know, you know, but we know Toca what toca a tu happens is hermano y dile, that Dios God sabe knows. lo que tú estás viviendo. Lord knows. Now, come on, I want you to tell your neighbor, the Lord knows what you're going through. Y Él tiene
una salida para ti. and He has an escape for you. Así que Dios sabe de qué estamos hechos. So you see, God knows what we're made of. ¿Cómo enfrentamos la prueba? So how do we confront this? ¿Cómo pensamos acerca de ella? How do we think through Him about it? Podemos tornar algo que luce muy malo en algo positivo. You see, we can look at something that's really bad and turn it into something Te positive. botaron del trabajo y tú puedes ponerte a llorar y decir, ahora no tengo trabajo. You look, if they fire you from your job, you can say, "Oh, I have no more Y work." empiezan las tentaciones. Then temptations start Y to come empieza la to you. concupiscencia, pensamientos ahí maquinadores en tu And mente. then you start to run all these thoughts, bad thoughts in ¿Y your head. ahora cómo voy a pagar? Like saying, "Now how am I going to pay Mejor me my bills?" hubiera quedado en mi país. You know what? I should have stayed in my country. Tenía que haber hecho caso a mi abuelita. I should have listened to my grandmother. Sin embargo, hay otro But yet there's another one que lo votaron igual que a ti. that they fired that person just like Que you. puede estar diciendo, yo creo que Dios me va a abrir una nueva puerta. You know what? That is saying, "I believe that God is opening a new door." Si esto se cerró es porque algo más se tiene que If abrir. this door was closed, because another one Yo is going to sé open. en quién he creído. I know in who I have believed. Es cuestión de pensamiento. It's only a matter of thought. Si tú alimentas tus pensamientos con la palabra, tendrás la espada del Espíritu cortante And if you para feed- romper cualquier mentira de Satanás. And if you feed the thought with the sword, which is the word, then you'll be able to have any thought cut off. Mira, el mismo nombre de tu enfermedad es el mismo nombre que tiene tu milagro. Look, listen, the same name of your infirmity is the same Es el name of your mismo. miracle. It's the same. Una persona con cáncer A person with cancer, la toca a Dios the Lord touches y them, recibe un milagro. and guess what? They receive a miracle. ¿Cómo se llama el milagro? So what is the miracle called? Fue sanada de cáncer. It was healed of cancer. Es el mismo nombre. Now listen, that same Lo que name. tenemos que verlo como la obra que Dios ya completó. What we have to do is see it like the work that the Lord had already Y creer lo que Dios dijo. and of course believe what God Así has que done. Dios sabe de qué estamos hechos. So now God knows what we're made of. Y como dice mi apóstol, tú no eres un soldadito de chocolate. And you know what, like my apostle says, you're not a soldier made out of Toca a tu hermano chocolate. y dile, cambia esa cara. So tell the person next to you, change No, that face. ya no engañas a nadie. You're not kidding no one. No pongas carita de lástima. Don't put like a Porque no te shameful vamos a face. agarrar lástima. Because we're not going to feel Tú sorry for llevas un guerrero, una guerrera por you. You know dentro. why? Because within you carry a Y warrior. las pruebas precisamente van a sacar lo que de verdad tú eres. And that's precisely what those trials will do. They will bring that warrior out of Así you. que Dios permite las pruebas porque sabe que las podemos So resistir. God allows trials because He knows that we can resist them. Vas a resistir. You will resist them. No importa lo que estés viviendo. Look, listen, regardless of what you're going through or Yo living, sé que duele, I know that it hurts. yo Listen, sé que molesta, I know that it bothers. roba, quita el sueño, And it takes away your sleep. pero Dios sabe But God knows, trust que me, podemos resistir. that we can resist them. ¿Has vivido otras pruebas? Look, listen, you've lived other trials. ¿Sí o no? ¿Cuántos han atravesado How many of pruebas? you have gone through other trials and ¿Cuántos han tribulations? pasado momentos igual o más difíciles que lo que están viviendo Or ahora? think about it. How many times have we gone even worse than the ones that we're going through maybe? Yo te veo aquí, But you're still here. levantando la manito y todo. You're raising your hand to the Tú eres heavens la above. evidencia de que Dios ha estado contigo. You know what it is? That shows that God has been with you. A pesar de nosotros no haber estado tan cercanos de Regardless Él. that we have not been so close to God. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Why? Because God cannot deny to Himself. Por naturaleza es el único Padre bueno. Let me tell you something. By nature, He's the God. Is the Así only que, one that's good. ojo con esto. Cuando alguien cae en una tentación, no lo hace por la fuerza de ella, Now listen, sino when por la someone- debilidad de sus Now convicciones. listen, when someone falls before a temptation, they don't do it because of their own strength of the temptation, because of the weakness of their conviction. Las pruebas son similares. Listen, trials are the same way. Muchas pruebas de las que tú has vivido o estás viviendo, yo la he vivido o la estoy viviendo. Many trials that you're going through, that I lived, maybe I lived, you're going through. It's the Y same lo way. mismo con la persona que tienes al lado. It's the same that the person that's next to you. Todos vamos pasando más o menos por casi lo mismo. We have all passed through the same thing maybe. No exactamente. Not exactly perhaps. Gracias a Dios. Thank God. Yo no le deseo a ustedes la prueba que yo pasé. I don't wish the trials that I Y usted passed me, on mirará, you. usted me mira y dirá, pastor, yo tampoco a ti te deseo la mía. And I hope that you're looking at me and saying the same thing to me. Si todos tenemos nuestra propia cruz que cargar, Because we all have our own cross to carry. Pero lo bueno es esto. But this is what's good. Listen, Dios ha estado con nosotros. God has been always with Las us. pruebas no nos han matado, no nos han destruido. Look, the trials have not killed us. They have not destroyed us. Cuando alguien cae en una tentación Look, when somebody falls in a temptation que termina convirtiéndose en una prueba, that ends up turning into a trial. porque las tentaciones son como la antesala de las pruebas. You know why? Because the trials, the temptations are the
empty, Te voy a you know, the enseñar room a before. pelear las tentaciones. I'm going to show you how to fight the ¿Sabes temptations. cómo se pelean las tentaciones? You want to know how you fight temptations? Reforzando tus convicciones. Strengthening your conviction. Tú tienes que estar convencido que Dios está I contigo. must tell you, you must be convinced that God is with you. En una prueba es cuando más tenemos que leer la palabra. Of course, when you're in a trial, you got to read the word Es even more. cuando más tenemos que venir a la It's iglesia. when we got to come to church more. ¿Estás aquí o te fuiste Are ya? you still here with me? No podemos dejarnos vencer por las tentaciones. We cannot allow to be defeated by the Toca a tu hermano temptations. y dile, eleva tus Come convicciones. on, elbow your neighbor and say, elevate your Tú sabes que conviction. Dios es poderoso Because you know that God is powerful para destruir cualquier fortaleza. to destroy any Tú fortress. sabes que Dios ha sido You fiel. know that God has been faithful. Si no, no estuvieras aquí. If not, we wouldn't be here. You wouldn't be Toca a tu here. hermano y dile, no te dejes vencer. Come on, tell your neighbor, do not allow to be No defeated. tires la Do toalla. not throw the white towel. Porque Dios ya ha preparado una salida. Because God already No prepared a way puede out. dejarte vencer. Do not allow to No be podemos defeated. tirar la toalla. We cannot throw the white Porque towel hay yet. una salida esperando por Why? nosotros. Because there's an exit waiting for you. Lo segundo que te quiero enseñar. Now I want to teach you something else second this Muy bien, afternoon. 10 minutos en la primera, 10 minutos en la segunda. My Pero goodness, 10 minutes on the first one. Let's see if we can do the same thing. las pruebas nos acercan a Dios. Look, listen, trials bring us closer to God. Y esto para mí es un misterio. And this, repeat that again. Esto para mí es un misterio. And this is, for me, this is a mystery. Yo conocí a Dios en la peor prueba de mi vida. In the worst condition of my life and the trials, that's when I No lo met God. conocía. I didn't know God. Yo sabía que había un Dios Listen, I knew about a God. y sabía que había todo tipo de santos y yo tenía un mix ahí dentro de You know, I had a mix of saints, and all type of Pero different cuando se knowings. apretó la cosa de verdad, But when I was really, really cornered, se me fueron acabando las opciones. all my options were just my possibilities ended. Empecé por el Padre Nuestro y el Padre Nuestro no me alcanzó. I started with Heavenly Father in heaven, and it wasn't enough. Padre Nuestro católico, digo. I'm saying Catholic. The No el Catholic Padre one. Nuestro, no el Padre Nuestro, sino our el Padre de ellos. But I was, their father, not the Catholic one, not our Vamos father a dejar from eso así here. para no meterme en I problemas. just Hasta wanna- ahora voy muy bien. I just want to make it clear so you know where I was coming from. Empieza uno por el Ave María, se te termina rápido. And then if I start with Mary, then all Vas this para will el Padre end. Nuestro, eso como que ya llega un momento que tú dices, todo esto como que no va a ningún lado. If I say Father that are in heaven, you see this is not going nowhere. Y empecé con todos mis santos y los santos como que me abandonaron. So I started with all my saints that I believed, and none of them helped me. They abandoned me. Y empecé a oír, o empecé a sentir una fuerza que me estaba diciendo, mira aquella Biblia que está allá, agárrala, tómala, léela. And then I started to sense a strength. Something was telling me, you see that Bible over there? Grab it and read it. Para mí eso es una obra hermosa. But to me, that there is a beautiful work. Porque como un muchacho de 21 años, tengo ahora 25, estoy por ahí. Como un Because a muchacho person that's 21, now I'm 25, Pastora, somewhere ¿por qué around te there, ríes right? así? Why are you guys laughing? Nada más te llevo unos meses, no te rías tan alto. Listen, she's just a Tú few months tienes old. Don't 25 y worry. medio. 25 and a half she is, and I'm 25. Gracias. La arreglaste rápido, Era fácil, la mujer tiene una facilidad para arreglarla. Y uno se enreda, uno arreglando la enreda más. Pero When ella you la tell a arregla. woman their age, they fix it really quick. Como un muchacho de 21 años que nunca había ido a una iglesia, que no le interesaba nada, ni nada relacionado con Dios, empieza a sentir ese deseo por leer. So let me ask you, how is it that a kid that's 21-year-old has never had a relationship with God, has never visited a church, can have that urge all suddenly? Tomé la Biblia y la leí. I took the Bible, I read it. Vi pureza, vi transparencia. I saw purity, I saw transparency. Pero dije, yo no estoy listo para esto. But you know what? I said to myself, I'm not ready for this. Y Dios dijo, ah, sí. And then God said, oh, really? Yo me imagino ahora a Dios, ¿no? I can just imagine myself, God, no, Ah, no vas a venir mansito acá. Oh, look, listen, you're not going to come humble my way? Y yo imagino a Dios diciéndole a algunos arcángeles, a algunos ángeles, algunos angelitos de esos de cocineros, diciéndole, vayan y búscame unos trocitos más de leña que hay que echarle leñita al fuego. And I can imagine God telling his angels, go ahead and bring me some wood so we can add more wood to the fire. Y la cosa se me empezó a complicar. And things started to get more complicated. Y cada vez más complicada. And every moment even more complicated. ¿Tú has estado alguna vez donde tú dices, es imposible que esto se ponga peor, pero se pone? Have you ever been in a situation that you're like, you know what, it can't get any worse, but it gets worse? Dice, esto es imposible que empeore. You say it can't get Pero any un worse. día amanece y las cosas están But peores. then the day comes and they are worse than you thought. Y esos días, y así me llegó un día a mí. So that day came to me. Y me tiro y digo, Dios, si tú existes, So I surrender and I throw myself on my knees and I say, God, if you exist, si de verdad hay un Dios allá arriba. if there is a God Esa fue above mi there. oración de fe. Listen, that was my prayer of faith. No la recomiendo, esa fue la mía. Gracias a Dios me Look, I don't funcionó, recommend that one. pero That es was un my poco personal riesgosa. one. Le dije, Dios, ¿qué hago yo retando a Dios? Look, listen, me challenging God. If you're real,
falta de respeto If you total. exist, you know that's disrespecting God. Dios, si tú existes, I said to him, God, if you si de exist, verdad tú eres real, truly, if you are real, baja, come down, tócame, cámbiame. touch me, change me. Por supuesto, ayúdame. Of course, help me. Porque lo que más queremos en una prueba es ayuda. Because overall, you know, then the trial, you know, we want Uno a help. veces hasta ni le importa de dónde viene la ayuda, uno quiere ayuda. You know, where God is coming from, it doesn't matter. As Pero long as we get cuando la help. ayuda viene de Dios But see, listen. When the help comes from God y no de andamios o muletas que manda el enemigo, and not from crutches that an enemy sends your los way. cambios son genuinos. Listen, changes are genuine. Y yo me paré yo estaba solo, yo me tiré de rodillas y oré así y le dije, si tú me cambias y me ayudas, y sobre todo si me ayudas, yo te voy a servir. So I was there by myself. I said, if you come and you change me and you help me, Sí, I'll lo serve you. de la ayuda se lo mencioné varias veces por si acaso no me oyó en la If you primera. notice, I said help me many times because just in Unos case he toques didn't ahí. hear me. You know, just a little extra. Y yo empecé a sentir día a día cambios dentro de mí. But listen. You know what's curious? That I started sensing changes every day. Cambios que yo decía, ¿y ahora qué hago yo? Y este deseo por leer la Biblia. You know, and changes in me that I was like, so what is this urge of me reading the Bible now? Lo otro, empecé a hablar con Dios, con el Dios que yo no sabía si existía o no existía. Empecé a hablar todos los días ahora. Another thing that I started to talk to the God that I didn't know if he existed or not, I started to talk to him all day. Y empezó Dios a cambiarme por dentro, And God started to change me, de adentro hacia afuera. you know, from within outwardly. El problema nuestro es que nosotros enfocamos a Dios queriendo que Él cambie lo de afuera primero. You know, the problem is that we want him to change outside rather than inside Te first. tengo malas y buenas noticias. So, Agárrala I got- como tú puedas. I got good and bad Pero news, so you can agárrala. take it as you want. Toca a tu hermano y dile, pero agárrala. You know, no, but tell your neighbor, but grab this news. Take this news. Para Dios poder cambiar lo de afuera, For God to be able to change what's primeramente outside, tiene que tocar tu corazón, he first has to touch your heart. que está dentro. What is Así que para inside. que cambie algo exterior, So therefore, for something to outwardly tiene que haber change, cambios dentro de nosotros. internal change must be made. Y el Espíritu Santo es experto en hacer estos cambios. Let me tell you something who's very an expert at doing this. The Holy Spirit is. Y dime si no te ha pasado que tú oras y lo de afuera se complica más. Now tell me this if this hasn't happened to you. You pray and what's Porque externally nosotros gets worse. seguimos pensando que Dios está cambiando lo de afuera. Because we think that God is changing outwardly. Porque lo de afuera nos hace sentirnos como que nos falta algo. Why? Because outside, what's out here makes us think that we're missing something, Como right? que nos duele. Like it hurts us. Pero Dios dice, no te preocupes. But God says, don't worry. El dolor es parte de esto. The pain's part of the process. Porque a través del dolor yo voy a llegar a tu corazón. Because through the pain, you know what I'm going to get to your Y el dolor heart. se convierte en un conductor de lo que Dios quiere hacer en So nuestras therefore, the vidas. pain comes as a conductor of what God wants to do Así with you. que las pruebas nos acercan a Dios. So now, listen, trials bring us closer to God. Con algunas excepciones de algunas personas que en las pruebas se alejan más. With some exceptions of some people that in trials, they leave God's presence. No recomiendo esa They segunda draw opción. far from God. I don't recommend that. Porque for ya no dije, one. si pasar la prueba con Dios es difícil todavía, imagínate sin Dios. Think about what I said. If trials without God, with Toca God a tu are hermano y difficult, dile, imagine without him. imagínate. So tell your neighbor, imagine that. Así que toca a tu hermano y dile, no te vas a morir. Look, tell them, your neighbor, you're not going to die. Cambia esa cara que no te vas a morir. Nada. Change that face because you're not going to die. Ni la prueba te va a matar tampoco. Neither is the trial going to kill you. Tranquilo, dile. So be easy. Take it easy. Tranquilízame a la gente, ahora dile, tranquilo. Listen. The people behind you, tell them, take it easy. Bueno, Santiago 1, por favor. Now, James 1, Santiago capítulo 1, versículo 2. James 1, verse 2. Vamos, corre allí. Come on, bring your Bibles quickly. Esto se va a poner bueno. This is going to get good, I promise you. Quería compartirte una porcioncita de mi testimonio para que usted vea que yo soy producto de una prueba. Now, you see what I did is I gave my part of the testimony so you can see I'm a Y product si of no hubiera this. sido por esa prueba, hoy usted no tuviera a este pastor aquí Let delante me de tell you usted. something. If it wasn't for that trial, you wouldn't be able to have this pastor today before you. Que Dios lo pasó de un pastor alemán a un pastor del reino. That God sent them from a pastor, Un pastor from a cubano, of a para king, ser más a exacto. Cuban pastor to be more exact. than Eso that. alemán está muy spirit nice. You know, it's kind of hard to explain that, but Vamos Julio. pastoral alemán. Santiago 1, 2 dice así. James 1:2 reads the following. Hermanos míos. My brethren. Aquí está Santiago, uno de los apóstoles, escribiéndole a sus hermanos. See, James here, one of the apostles, is writing to his brothers. Así que esto es para cocinarlo en casa. So now this is to cook it at home. Porque a veces leemos como que es para otro, ¿no? You know, because sometimes we read like if it's for others.
Toca a tu hermano y dile, esto es para nosotros. Come on, elbow your neighbor and say, look, listen, this is for us, with us. Así que aquí los destinatarios somos nosotros. So listen, the ones that they're being pointed out to is us. Hermanos míos, My brethren, tened por sumo gozo, count it all joy. por sumo gozo, Hey, with all joy. que viene, es una invitación para un party por lo menos, ¿no? You know, this looks like an invitation to a party, right? Mira, mira el party que viene ahora. Now check this party out. Watch this. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Count it all joy when you fall into various trials. Esto hace un contraste enorme dentro de You know mí. what? This is like a contrast here, like a clash. Porque hasta donde yo sé, las pruebas no producen gozo. Because to the point where I know, trials don't produce joy. Así que esto es algo, aquí hay algo escondido que yo quizá o que nosotros no estamos viendo por completo. So I think perhaps maybe there's something hidden here that we're not seeing. Porque según Santiago tenemos que gozarnos cuando estamos en las pruebas. Because based on, James, he says that we must rejoice when trials come our way. Ahora él explica por qué. Now listen, he explains why. Versículo 3. Now here we go to verse 3. Sabiendo Knowing que la prueba de vuestra fe produce paciencia. that the testing of your faith produces patience. Yo busqué la palabra paciencia. You know what? I looked up the word patience. Y no significa calma, tranquilidad, esperar con And it paciencia. No. doesn't seem, like your tranquility, easy, and peace, Esta palabra paciencia significa persistencia y perseverancia. You know what patience means? Persistence and perseverance. Así que lo que está diciendo Santiago So what really James is es saying que las pruebas están diseñadas para producir algo que tú y yo no estábamos is that the produciendo. trials are ready to be designed for something that you and I cannot produce. A ver, la prueba viene para producir algo Now listen, trial comes to produce something. que la comodidad no estaba permitiendo que se produjera. That because you're comfortable, it's not able for it to produce. Así que cada prueba en nuestra vida viene por causa de un propósito. So every trial to our life comes for a cause of a purpose. Cuando el propósito está adormecido o cuando no estamos caminando alineado con el propósito, Dios dice, voy a permitir unas pruebitas. When the purpose is asleep or it's not aligned or it's not walking, you know what God says? I'm going to send a Porque few trials. con estas pruebitas voy a despertar a mis hijos. Why? Because listen, with this little trials, I'm going to awaken my Y people. voy a producir mayor perseverancia y persistencia dentro de And ellos. I'm going to produce more perseverance and persistence in them. Versículo 4. Now listen to verse 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, But let patience have its perfect work, para que seáis. that you may be. Mira el final de la prueba. Now listen to the end of the trial. A ver, mira lo que te va a pasar a ti. Now listen what's going to happen to you. Tú que crees que te vas a morir, You that you think you're going through a trial, you're going to mira die. lo que te va a suceder. Listen to what's going to happen. Para que seas So that you may be perfecto, perfect cabal, and complete, sin que te falte cosa alguna. lacking nothing. Así que las pruebas pareciera en el mundo exterior que nos están faltando cosas a través de ellas. So trials in the world that is external things that we're missing things that bring our Como world que se down. está acabando los recursos. Like resources are finishing No up. sabemos qué hacer. We don't know what to do. No entendemos cómo arreglarlo. We don't understand how to fix No things. comprendemos y supuestamente hay menos. And we don't even comprehend, even less. Pero tu Biblia, la mía, dice que no va a ir menos, sino que va a haber más. But your Bible says, yours and mine, that there's not going to be less, it's going to be more. Pero es un producto que se va a producir dentro de nosotros. But you know what? This is a product, but it's going to produce inwardly in us. Y sigue diciendo, And continues. Listen, versículo 5. we're going to verse 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de And sabiduría, if any of you lacks wisdom, pídala a Dios. let him ask Toca a tu God. hermano y dile, pídela a Dios. Tell your brother, let him ask God. ¿Qué hice yo cuando estaba ahí todo solo que pensé que me iba a morir? Le pedí a Dios. You know what I was doing when I thought I was going to die? I asked God. Le dije, si tú eres Dios, ayúdame. I said, if you're God, help me. No quiero ese Dios del no. Si tú eres Dios, ayúdame. I don't want that, God that is invisible. No, I want that God to help me. Y hice un buen negocio. So I did a Sobre business. todo para Dios y ahora entiendo que también para mí. I did a good business overall with Le dije, God si and tú God me with ayudas, me. yo te voy a servir. I said, if you help me, I'm going to serve you. Y me recuerdo que le dije, te voy a entregar mi juventud. And you know what I remember saying? I said, I will give you my youth. Y yo me imagino que Dios hizo así, le puso un cuño y dijo, hecho está. I can just imagine God grabbing his stamp and say, you know what? Te Seal, it is done. tengo, I te got tengo you. negro, mansito aquí comiendo en mis manos. I got you by the palm in my hand. Te acabaste de enredar con los mismos dichos de tu boca. I'm just telling you that you just spoke No by the tuve ni words. que firmar no tuve ni que hacer el contrato, lo hiciste tú mismo You know, con I tu didn't even boca. have to do a contract. I can imagine God saying, you did it yourself. ¿Qué necesitamos para salir de las pruebas? So what do we need to get out of the test? Es una pregunta. This is a question. Listen. Según el versículo 5, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. But listen to what verse 5, based on verse 5, it says, if any of you
lack wisdom. Así que según Santiago, para atravesar una prueba y salir de ella lo más rápido posible, necesitamos un elemento importante: So based on James, if there's something that we're going through a trial, we need one important element, sabiduría. and that is wisdom. Es decir, la oración, Dios sácame, eso Dios no lo va a contestar You know- según su palabra. You know, in other words, God, remove me from this trial, get me out of that. La oración que Dios va a contestar es: Dios, dame sabiduría. Ok, God is not toma. going to answer that. What God is going to answer to is, God, give me wisdom. Te voy a dar la porción que necesitas para que salgas. You know what God will do? He's going to give you the wisdom so that you can escape out of it. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice. And if any of you lack wisdom, Aquí te va algo importante, te voy a decir algo importante, pero que no te va a gustar. look, let me tell you something important, but you're not going to like it, I promise. Pero tienes que recibirlo porque te va a cambiar. But you got to receive this because it will change Te va a you. cambiar aquí. You know what it's going to change? It's going to change it right here. Dios no nos dejará salir de la prueba hasta que hayamos adquirido aquello por lo cual entramos en ella. God will not let us out of the trial until we have acquired what we entered into for it. Toda prueba es generada por una necesidad. All trial is generated for a need. Al no suplir una necesidad, pues entonces se crea una vacante, se crea una prueba, un vacío. In not supplying Un a vacío, need, perdón, Julio, un vacío existencial. in not supplying a need, then guess what? A void comes up, an existential void. Y comes up. queremos llenar ese vacío con cosas que no lo llenan. So therefore, you know what we do? We want to fill that void with things that doesn't Y esto es fill lo it. que pasa, empezamos a tratar de resolver, decimos los cubanos, tratar de resolver, tratar de arreglarlo de alguna forma. So then we, try to come up with solutions, try to see how we can fix it. Y comenzamos a pedir ayuda, empezamos, ya ni siquiera a Dios oramos, pero luego a la gente buscamos para que nos ayuden, porque como que Dios no es suficiente. And you know what? We start to ask for help and we ask God, but as if God is not enough, so we start seeking for people. Hey, help me. Y si algo sabemos de Dios es que Dios lo sabe todo. Let me tell you something. If there's something that we know is that God knows it all. Dios conoce aún los pensamientos de nuestros corazones. Even remember, God knows our thoughts, even of our hearts already. Así que Dios dice, bueno, le voy a apretar un poquitico más el horno porque todavía no está pidiendo lo que necesita, no está buscando donde debe de buscar. So then you know what happens, what God does? He turns the temperature of the little oven right there so that you can get a little more heat because he's not seeking for what he needs to seek. it Mírame un says. segundo. So listen, pay attention here. Tu suplidor es Dios. Your supplier is God. Él es el creador de todo el universo. He is the creator of the whole universe. Cuando vivimos en el orden de Dios, el reino comienza a suplir para los hijos. You know, when we live in the order of God, you guess what? His kingdom starts supplying for us. Cuando algo falta, es porque algo falta. When something is lacking, it's because something is missing. Cuando algo falta afuera, When something is lacking es outwardly, porque algo falta dentro. it's because inwardly there's Y something Dios missing. no nos va a permitir salir de la prueba hasta que adquiramos lo que necesitamos And God, para poder compartir y para poder salir victorioso de ella. and God is not going to allow us to get out of the trial until we finish receiving what we need inwardly so that we can come out victorious. Así que repito esto. So let me repeat this again. Dios no nos dejará salir de la prueba hasta que hayamos adquirido aquello por lo cual entramos a ella. God will not let us out of the trial until we have acquired what we entered into for it. ¿Estás aquí o te fuiste ya? Are you still here or have you left? Las pruebas nos revelan lo que nos está faltando. You see, the tests reveal us to what we're missing. Cuando algo falta por fuera, Listen, when something externally is es missing, porque algo ha estado faltando por it's dentro. because, once again, something is missing inside. Dios no puede operar en el desorden. Look, God cannot operate in disorder. ¿Estás acá? Are you with me? Cuando algo nos falta en el exterior es porque algo faltó en el interior. When we're missing something externally, it's because something inside is missing. No cubrimos bien todas las bases. We didn't cover all the bases. Nos distraímos. We got distracted somewhere. El enemigo nos engañó. Maybe the enemy lied to us. Le echamos siempre la culpa al diablo, ¿no? You were always blaming the devil. Así que anyways, las right? pruebas nos revelan lo que nos está faltando. So tests reveal to us what we are missing. Y lo hermoso de esto es que Dios sigue usando como vehículo principal tres elementos. So listen, and the beauty of this thing is that the vehicle for God gives us this three elements. Así que para Dios darnos sabiduría necesita conectar con nosotros. So therefore, in order for God to give us wisdom, what does he need to do? He needs to connect with En us. medio de una prueba hay tres elementos importantes Look, listen, he gave me a trial, three important elements que no pueden faltar that cannot be si missing. quieres sobrevivir They satisfactoriamente. cannot lack if you want to Número uno, oración. survive. Number one, that element is No te prayer. puede faltar la You oración en una prueba. cannot miss or lack prayer. Porque la oración es la oportunidad que Dios tiene para hablar a nuestro interior. Why? Because prayer is the opportunity for God to speak to us La inwardly. oración tampoco es para cambiarlo de afuera. Look, prayer is not to change outwardly. De hecho,
Todos los cambios de Dios comienzan por un cambio As interior. a matter of fact, all the changes of God, they start changing from inside. Hemos pensado que en una prueba la oración es, Señor, tú sabes, tú conoces. Y si Él sabe, ¿para qué se lo dice? So, one of the trials, you're like, God, and you know how everything. If He knows, then why you ask Ya Him? yo tengo cuidado cuando oro con Dios porque yo digo, Dios, tú lo sabes todo. ¿Cuáles serían mis palabras más adecuadas así como para que tú no sepas? This is why I'm very careful when I talk to God, because I know that God knows everything. So I got to choose my words carefully. Y más que oración, lo que hago con Dios son preguntas. And even more than prayer, you know what I do with God? I do questions. Y lo que le pido más que nada es que me muestre. And what I ask Him more than Que me ask, muestre I lo to que no show me. entiendo. To show me what I Que don't me muestre understand. lo que no sé. To show me what I don't know. Porque entramos a las pruebas porque no entendíamos lo que teníamos que hacer. Why? Because we walk into the trials because we didn't understand what we needed to do, what we O had to porque do. nos pusimos a hacer lo que no debíamos hacer. Or perhaps we started to do something that we weren't Llamamos supposed a to do. quien no teníamos que llamar. We called someone we weren't supposed to call. Nos conectamos con quien no teníamos que We got connected with conectarnos. somebody we weren't supposed to connect with. Pasamos tiempo con quien no teníamos que pasar tiempo. Spending time who we weren't supposed to spend time Recibimos with. una llamada que no teníamos que recibir. Maybe we received the call we weren't supposed to receive from. Tomamos una decisión que no teníamos que haber tomado. Or take a decision we weren't supposed to. Todo tiene que ver con algo que no teníamos que haber hecho. You see, something had to do with something that we did not Y el have to do. hacer lo que no teníamos que haber hecho nos metió en un problema. So therefore, in doing what we're not supposed to do, then that's why we're in a problem. Así que yo una de las cosas que le pregunto a Dios es, Señor, muéstrame qué debo de hacer. So one of the things I ask God, I say, Father, show me what I must do. Necesito saber I need to know. porque reconozco. Because I know. Esto es clave. I acknowledge. Porque reconozco And this is key. Listen, I acknowledge que no sé. that I don't know. Eso es clave. Listen, that's key. Porque nosotros vivimos como que sabemos más que Dios. Why? Because sometimes in our lives we live like we know more than God. ¿Sí o no? Is that true or not? A veces compramos yo una vez compré una casa que ni le pregunté a Dios. Once I bought a house that I didn't even ask God. Por supuesto, como a los 2 años la perdí. Of course, 2 years later, guess what? I lost it. Por lo menos Dios conmigo, cuando yo me equivoco, Dios me lo hace ver bien clarito. I'm telling you, at least when I make a mistake, God makes me see it very clear. Ahora mis movimientos son muy sutiles y delicados. So therefore, now my movements are very cautious and careful. Con mucha paciencia y calma. Antes, créame, era todo lo contrario. Era un caballo desbocado. With very patient, and carefully. Before, I was just a horse, loose. Así que las pruebas nos revelan lo que nos está faltando. So therefore, trials reveal to us what we're Y missing. la oración nos muestra la necesidad interior que tenemos. And prayer shows us what we're missing internally. Así que 3 pilares. En la prueba necesitamos, número 1, que alguien diga oración. So 3 pillars. One that we need is prayer. Número 2, palabra de Dios. Number 2, the Word of God. ¿Por qué palabra de Dios? So why the Word of God? Porque la palabra nos deja saber la verdad absoluta del Padre. Why? Because the Word allows us and gives us the absolute truth of the Father. En una prueba vienen muchas voces. Listen, in a trial, a lot of voices come your way. Obviamente las voces del enemigo, Of course, the voice of the enemy, los malos consejeros bad advice, y nuestra propia voz, and even our own voice. que ya nos metió en un problema si no nos estuviéramos orando. That already, got us into a problem. If not, we won't be praying for that. Así que la palabra es como un ancla que nos hace estar firmes de alguna forma. So therefore, the Word, what it is like an anchor that allows us to be firm and stay firm. Lo único que da firmeza a un barco cuando está a la deriva es que logre tirar ancla y que el ancla enganche. Just like a boat, if it's in the ocean and it's wavy, the only thing that's going to maintain it anchored is that anchor Así throw. que la palabra es tu garantía So therefore, the Word is your guarantee. para estar convencido que lo que estás escuchando en oración está alineado con la voluntad del So Padre. that you can be convinced that whatever you're listening to is aligned with the will of the Father. Porque a veces oramos pero nos creemos lo que queremos. Because sometimes we pray, but then we believe what we want to believe. O a veces le decimos a Dios lo que queremos que Él haga. Or sometimes we say, God, I want you to Así do que ya this. no es Dios siendo Dios, ahora somos nosotros mandando a Dios. So it's not, God, let him be God. No, now we're telling Y God what to diciéndole, do. quiero esto And you tell him, I want this. y ahora. And right ¿No has now, oído los cristianos evangélicos you orando? ever seen, Christians praying like Yo digo that? cristianos evangélicos porque los evangélicos están como en una elite bastante elevada. Están Christians, bien- evangelical están- Christians. están en otro nivel. I said this because, those Christians like at Le a high dicen al level. Espíritu Santo dónde ir, cuándo venir. Because they send the Holy Spirit, go here, go over there. They tell him where Le to go. dicen a Dios lo que tiene que They hacer. tell God what he's got to do. Se vive en pecado, pero agarramos las promesas de Dios y las reclamamos y le decimos a Dios, ahora. They sin, but they grab from the promises of God and they say, right now.
Hermano, no funciona así. But ladies and gentlemen, it doesn't work this way. Lamentablemente, Él sigue siendo Dios. Unfortunately, he De hecho, continues to be gracias God. a Dios, Él sigue siendo As a Dios. matter of fact, you know what? Thank to God that he Y continues to be nosotros God. seguimos siendo personas que necesitamos de esa And we fuente. continue to be people that still need a God. ¿Quién nos hizo pensar So who made us think que podíamos sobrevivir that we can survive sin leer la palabra? without reading the word? ¿Quién nos hizo pensar Who ever thought que podíamos sobrevivir that we can survive sin orar? without praying? La oración nos cambia nuestro hombre interior. Remember that prayer changes our inwardly man. Por dentro. Inside, Nos cambia por dentro. it changes Cuando inwardly. cambia lo de adentro, When it changes inside, te garantizo I guarantee que va a cambiar lo de you afuera. that it will change outwardly. Cuando cambias tú, See, when you change, cambiarán las personas alrededor tuyo. people in your surroundings will change. Así es como funciona. This is the way that it works. Si tú oras mucho, Look, if you pray los much, que están alrededor tuyo those that are around you, van a ser impartidos de alguna forma por tu oración. what they will be is imparted in one way or another because Aunque no of your ores por prayer. ellos. Even if you don't pray for them. Porque si tú cambias, Now, listen, because lo if you change, que está a tu alrededor va a cambiar what también. is surrounds you is going to change. Tiene que cambiar. Look, you got to change. Va a ser afectado. Okay, you will be affected. Va a ser afectado todo a tu alrededor por lo causa de lo que hay dentro de ti. It will be affected, everything that surrounds you because of the cause of what's inside Entonces la of you. oración es clave, So look, prayer is key. la palabra es The clave word is key. y el consejo es clave. And listen, advice is key. En una prueba In a trial, tienes que tener personas que estén más adelantadas que tú. you must have people that are a little bit more advanced and ahead of you. De hecho, en la vida, As a matter of fact, in life, que va a estar llena de pruebas. that it's going to be filled with No te estoy life, profetizando pruebas. of trials. Look, I'm Yo not quisiera prophesizing decirte, trials. créeme, incluyéndome, yo quisiera decirte o oír todo lo contrario. Look, including myself, you know, I wish I could tell you differently. Pero hay pruebas But there's trials. y van a seguir habiendo There's pruebas. tests everywhere. Entonces, en una prueba tiene que haber oración. So therefore, in a trial or a test, prayer must Tienes be que involved. leer la palabra You got to read the word. y sin prueba también. And of course, Y tienes que en la vida tener personas alrededor tuyo que tengan más sabiduría que la que tú crees que tú and tienes. in life, you must have those people surrounding you that may have more wisdom than the one that you think you know Son you have. consejeros, hermanos mayores, padres espirituales que Dios pone alrededor tuyo para que te guíen. Those advisors that are brethren that are older than you, those that know the word more Por than you, that supuesto, can tienes guide que you. mirar el testimonio de esas You personas. see, it's supposedly that you're supposed to look at the testimony of those people. Tienes que fijarte bien en el testimonio de esa You persona. must focus and watch the testimony of that person. Cómo manejan su casa, How they manage their house, cómo sea su matrimonio, how they manage their marriage, cómo están sus hijos, how their children are. cómo está lo que preside. How is it what they follow? ¿Hay frutos? Is there La Biblia fruits in dice it? que por los frutos los vas a What conocer. does the word say? The word says that by their fruits ¿Tú you quieres shall know them. saber cómo está alguien? You want to know how somebody is? Mira los frutos. Listen, look at their fruits. No te puede engañar nadie. Listen, no one can deceive you by looking Solo at that. mira los frutos. All you got to do is look at their Esos fruits. serán consejeros en tu vida. Those would be advisors of your life. Que de alguna forma han caminado, han madurado más rápido que tú. That one way or another they have walked Está longer bien. and maybe mature a little bit more than Otros han madurado más rápido que ellos. you. Of course, some have matured more faster than Así que them. necesitas oración, palabra y consejo. So therefore you need prayer, word, and advice. Esto va a hacer que tú no pelees solo. You know what this will do? It would do for you not to Que fight tú alone. no pelees sola. So that you won't fight by yourself. No te puedes aislar en medio de una prueba. You cannot isolate yourself in the middle of a test. No es el diseño. Listen, that's not the design. El diseño y el entendimiento, tenemos que entender, el sentir es que somos un equipo. The design and the understanding here is that we got to understand that Aún we are a Jesús team. mismo se armó un equipo. You know what? Even Jesus formed the team. Él no peleó solo. He didn't fight by himself. ¿Quién nos hace pensar que podemos pelear So what solos? makes us think that we can fight by ourselves? Como llaneros solitarios, Like the Lone Ranger. como Cancán en el oeste. Now you're trying me, Pastor. I don't Me know that agarró, one. me I don't know that one. No podemos. We can't fight alone. Por eso es una de las razones que me encanta la iglesia. This is one of the reasons why I love Porque the nuestra church. fe se construye juntos. Why? Because the faith, we build it together. Porque tú vienes de una forma pero te vas de otra. Because you know, you come one way but you leave another Somos way. confrontados. But you know, we're confronted. Somos enseñados. We are taught. Somos instruidos. We are instructed. Nos dicen una verdad más poderosa que la mentira que habíamos You know creído. what they do? They tell us this truth that is more powerful than the lie that the Las devil gave pruebas us. añaden arrojan muchas mentiras a nuestra mente. Let me tell you, the trials, you know, and tests, they brings a lot of lies to our thoughts. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Paul told Timothy, Timothy, take care of your own self. ¿Sabe? Yo digo esto lo digo yo, quizá por usted es diferente, pero para mí mi peor enemigo no es el diablo. You know what? I say this. I don't know what you say, but I say this. The worst enemy is not the devil.
para mí mi peor enemigo soy yo mismo. Listen, my worst enemy is my flesh, myself. Porque yo abro para que entre Dios o yo cierre para que Dios no entre y entre el diablo. I tell you why, because I can open for God to come in, or I close so that God doesn't come Dios in. And the dice en devil can come in. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y toco y llamo. Revelations 3:20 reads that I am at the door and I am knocking and I'm calling. Si tú abres, yo entro. Listen, if you open, I will come in. Así que hoy se está dando una palabra aquí de Dios. So therefore, guess what? A word's been given by Si God. tú abres, If you open up, la palabra entra. then the word comes in. Si tú abres, If you open la up, oración entra. then prayer comes Si in. tú abres, And if you open el up, consejo then entra. the advice comes Pero in. eres tú el que todavía tienes que But abrir. guess what? It is you, the one that you have to No take the decision to pretendas que open. Dios cierre las puertas que tú abriste. Do not pretend for God to close the doors O that you que Dios open. abra la que tú no estás dispuesto a abrir. Because God, will speak to the ones No that you're not podemos willing to tampoco en open. una prueba responsabilizar a Dios por nuestras malas Now, decisiones. you cannot make God responsible for a bad trial that you're going through Esto because es it un was your problema. decision. This is a problem. Listen, Tomamos una mala decisión. look, you took a bad decision in Nos your life. metemos en una prueba, nos metimos en un rollo. And then, we're in a big pickle. Entonces ahora queremos que Dios nos saque del rollo. So now we want God to get us out of that problem. Pero no queremos corregir lo que hicimos mal para meternos en ese rollo. But we don't want to correct what we did wrong. Y aquí for está being in that Dios problem. ahora contestándote. So God is answering Dios to no, you. Dios no te saca de la prueba Look, listen, God does not remove you from the hasta que te revele qué fue lo que te hizo meterte en ella. until He reveals to you what is it that made you get into that trouble first. ¿Me expliqué cómo funciona? Did I explain that well? Nosotros no, nosotros queremos solamente orar y que Dios nos saque y ya. But not us. We think that we're going to go pray and No everything's gonna importa go las away. veces que Dios te saque de una prueba. Listen, regardless how many times God takes you out of a trial, Si no te enteras qué fue lo que te hizo caer en ese problema, entonces solo es cuestión de tiempo para que vuelvas a meterte en un rollo similar o peor. because if you're not aware of what got you in the first place into that big trouble, then guess what? You'll continue to have Así more que la time. salida de Dios no es sacarte. So the escape of the La trial salida God del moving you Eterno es is instruirnos, not to take you out, but the escape is to instruct es us. fortalecer nuestro hombre interior, It is to strengthen our internal being. es darnos sabiduría, It's to give us wisdom, conocimiento, knowing, inteligencia, and intelligence. dominio propio. Y self-dominion. mientras estamos en la zaranda, de hecho, Jesús le dijo a Pedro, te han pedido prestado por un tiempecito y te van a zarandear. As a matter of fact, you know what Jesus said? The devil asked me to borrow you for a second. They're going to shake you up. No está escrito, pero me imagino diciendo a Pedro, Señor, no te preocupes, yo te tengo en mi You corazón. know what? It is not written, but I can imagine Peter saying, it doesn't matter. I know you, Lord. I have Y you in my heart. Jesús le dejó un mensaje subliminal. And Jesus left them a subliminal message. Pedro, yo he orado por ti, But you know what? I have prayed para for que you. tu fe no falte. So that your faith doesn't lack. Porque no importa la magnitud de la prueba, Because it doesn't matter the magnitude of the problem. si the tu test. fe está firme, If your faith is si firm, pides a Dios sabiduría, if you ask wisdom to si te God, mantienes agarrado del and Señor, if you continue to grab on grip to si te God, mantienes comiendo pan de vida, and if you continue to eat the bread of life, solo será cuestión de tiempo. it would only be a matter of Tengo time. buena noticia para So I alguien. got good news for someone Tu here. prueba tiene fecha de Your expiración. trial has an expiration Tu date prueba on it. tiene fecha de Your expiración. trial has an expiration Se va a date on acabar. it. It's going to end. Pero ¿cuándo, pastor? But pastor, when is it Cuando going tú to end? entiendas qué fue lo que te hizo caer allí. When you understand what is it that make you Por eso es que fall in there. necesitamos sabiduría. That's why we need wisdom. Porque cuando adquirimos sabiduría, Because when we acquire nos wisdom, libramos de muchos you problemas. know what happens? We deliver from any Porque problems. sabemos lo que tenemos que hacer. Why? Because we know what we got to do. Tercero y último. Here we go with third and last. Ahí te va la última bala. Vamos. All right, so here's the last bullet for you. Tengo que gastármela bien. I have to, take it good. 3. Here we go, number 3. Las pruebas nos vuelven más fuertes. Trials makes us stronger. Dilo conmigo. Say it with me. Esta prueba This trial me está convirtiendo en alguien más fuerte. makes me someone who's stronger. Eso es una verdad. That's the truth now. Hay un refrán callejero que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. There's a saying that says what doesn't kill you makes you stronger. Si tú estás aquí con tu matrimonio, Look, if you're here with your marriage and your marriage, aunque ayer había una guerra de la galaxia quizás en tu casa, maybe there was a Star War in your house, tú sabes que tienes oportunidad. you know that you have an opportunity. Y tú sabes que Dios puede cambiar las cosas. You know that God can change things. Porque en lo más profundo de nosotros sabemos Because, more than the fruits, we know
No sabemos cómo, pero sabemos. We don't know how, but guess what? We know. Porque hay una medida todavía de fe que no se gasta nunca. Why? Because there's a measure of faith that ¿Usted never ha visto wears out. en los fogones de gas, en las hornillas, que aunque tú apagues todas las hornillas, queda un piloto, queda una mechita escondidita dentro, debajo del horno? Ahí es, con una llamita ahí, como que la llamita apenas se ve, pero está prendida. Have you ever noted in the stoves that are of gas, when you turn them off, there's like a little flame that's like on for last. Es decir, last Dios minute? siempre te va a dejar el piloto, lo decíamos allá en mi país, el piloto prendido. So in other words, you know what God is doing is He's leaving you that pilot fire always Hay on. nadie le va a ver esa mecha, Look, listen, no one's gonna see that small little flame. ni nosotros mismos a veces la vemos. Neither do we get to see it. Pero el sometimes. Señor sabe que hay un depósito de fe que el enemigo nunca podrá robar de nosotros. But the Lord knows that there's a deposit of faith that the enemy will never be able to Es take la away fe from you. suficiente para arrepentirnos. It's that faith enough to repent. Es una fe que alcanza para volvernos del It is pecado. a faith that is enough to turn away Es from sin. una gotita de fe que es suficiente, que no hace falta más que esa para tirarnos de rodillas en un momento de desesperación y decirle al Señor, no puedo más. It is a small single drop that is enough to, in desperation, to be on your knees and ask God and say, Father, I can't Así que las do it anymore. pruebas de alguna forma nos hacen seres más poderosos y So fuertes. these tests and these trials make us being stronger and more powerful. El Señor, después de mi prueba, sacó un pastor. Listen, after my trial, what did the Lord do? He made a pastor out Así of que it. las pruebas convierten las cosas en cosas que inimaginables. So tests and trials turn things that are unimaginable. Tú todavía, no sé si Dios te ha mostrado, pero tú todavía no has dado, no has producido, no has reproducido el 100% de lo que tú estás supuesto a producir. Ni yo tampoco. You know, I don't know if God has shown you, but you have not produced the 110% of what you're supposed to produce. Y cuando vienen retos a nuestras vidas, estos retos nos provocan. And when challenges come to our life, you know what these challenges do? They provoke us. Buscamos más a Dios. You know what we do? We seek God Mira lo more. que dice Romanos 8:28. Look at what Romans 8:28 says. Listen, Este versículo me fascina I y a usted love también. this verse here. Y sabemos, And we know. And we know. ¿Cómo? No sabemos, How is it? How do we not know? pero sabemos. But we know. No entendemos, We don't understand. pero sabemos. But we know. Estamos muriéndonos, Look, we're dying on the floor. pero sabemos. But we know. La gente en el mundo dice que lo último que se pierde es la esperanza. You know what people say in the world? That the last thing that is lost is hope. Yo digo que lo último que se pierde es la fe. I say that the last thing that is lost is faith. Porque cuando ya yo me quedo sin esperanza, Because when I have no more hope in me, todavía sé, you know, I know. todavía me levanto. I still get up. Yo digo, esto no tiene solución. You know, I say to myself, I have no more solution. This is no more solution. Pero Señor, But Lord, tú tienes la última palabra. you have the last word. Me alcanza el piloto, esa mechita prendida me alcanza para hablar algo con Dios. That little small pilot flame that I was talking to you about is enough for me to talk to God. Que alguien diga, yo sé. Come on, I want to hear somebody say, I know. No importando la magnitud, qué tan alta esté la caldera de tu prueba. Regardless of the Tú sabes. magnitude of how big the problem is, you know. Tú sabes. You know. Eso no te lo di yo, eso te lo da Dios. Look, I didn't give you that. No, that God gives to you. Y sabemos And we know que los que aman a Dios, in all things. ¿alguien acá ama a Dios? Is there someone that loves Que God? los que aman a Dios, Those that love God. todas las cosas, All things God works. algunas cosas, Some things, las que tú quieres, maybe the ones you want. todas las No, cosas, all things. todas las cosas In all things, les God ayudan a works bien. for good Esto es for those a los que conforme a su propósito son llamados. that have been called according to His purpose. Es decir, Dios crea un propósito So in other words, you know what? God creates a y Él purpose, llama a sus hijos para formar parte de and Él. then He calls His children so that He can make a part of that. Una de las purpose. razones por la cual el diablo no puede matarte See, one of the reasons why the devil cannot kill you es porque tú eres parte de un propósito mucho más grande is because you're part of a purpose that is greater que el tamaño de tu prueba. than the size of your trial. Tu prueba es diminuta en comparación al propósito eterno, Your trial is this small in comparison to your en purpose. comparación a lo que Dios va a hacer contigo. And I mean in comparison what God will do with you. Dice aquí, So listen what it says here. y esto es, And this a los is que conforme a su propósito son llamados. who have been called according to His purpose. Aquí hay un misterio hermoso. Look, this is a beautiful mystery in here. Esto solamente lo entenderán primeramente los que aman a Dios. This will only
understand those who Toca a love tu hermano y God. dile, los humanos no entenderán. Come on, tell your neighbor, humans will not understand. Si estás sentado al lado de un humanoide, dile, no entenderás. If you're seated next to a humanoid, tell them you Pero will si not estás understand. sentado al lado de un hijo de Dios que es un espíritu que posee un alma y se traslada en un cuerpo, dile, prepárate para recibir But if eso. you're seated next to a daughter or son of God that has a soul, that has a spirit, and is transported in a body, Amados, then tell them, las pruebas no podemos entenderlas como humanos. my beloved ones, we will not be able to understand trials and tests as humans. Hay cosas que son incomprendibles. There's things that are incomprehensible. No tienen sentido. They have no sense at all. Cuando yo a veces estoy en un funeral o estoy hablando con alguien que ha pasado unas pruebas, yo le he dicho, yo no entiendo por qué te pasó eso. You know what I'm saying? Sometimes I'm talking to someone in a funeral and they're O telling sea, their porque a problems. veces como que queremos justificarlo todo. I say, I don't know how those things pass by you, but we want to justify Sencillo, everything. no lo entendemos. Simply, we don't understand Nuestra it. cabeza no es capaz de comprender o ver la foto completa. Our heads and our brains are not able to comprehend the whole picture. Somos parte de un propósito. Why? Because we're a part of a purpose. Eso no lo hace tu propósito. That doesn't make it your purpose. Sigue siendo Dios. El propósito sigue siendo de Dios. The purpose continues to be of God. David decía, Jehová cumplirá su propósito You know en what mí. David would say? You know, God will fulfill his purpose Pablo in my dice, life. los que conforme a su propósito. Paul says, based on his purpose. No podemos enfrentar las pruebas humanamente. Listen, humanly, we cannot confront and face Aún la palabra trials. dice que no tenemos guerra, lucha contra carne ni sangre, Even the Bible says that we don't have fight against the flesh or sino blood, contra principados, potestades, huestes de las regiones celestes. but principalities, hosts of regions of celestial Tu ones. lucha es espiritual. Because your battle is Tus spiritual. pruebas son Because espirituales. your trials are spiritual. Las provocamos en desórdenes naturales You know, we provoke them in order, in disorder, y realmente espirituales también. and truly spiritually as well. Pero esto es importante, no podemos enfrentar la prueba como humanos, But listen, this is important. We cannot face these trials as porque humans. las pruebas no son humanas. Because these trials are not Estas human. están atentando contra el propósito de Dios para contigo. Why? Because they're up against facing against the purpose El that God has enemigo with no you. quiere que tú manifiestes todo lo que tú lleves por dentro. Why? Because the enemy doesn't want you to manifest everything that you carry within. El diablo no le importa realmente tu vida. In reality, the devil's not Ni lo que worried tú about your haces. life or what you do. Lo que le importa es la semilla que fue depositada What en is ti. really he after is the seed that God De hecho, planted in el you. problema del diablo no es con Eva, no es con la mujer, As a matter of fact, you know, the problem is not with Eve, the devil and Eve and sino con Adam, la simiente. but with the seed. Mujer, cuando tú tenías ese muchacho metido en tu vientre, que todos nosotros estuvimos de alguna forma metidos en un vientre, de alguna forma eso incomodó las tinieblas. Let me tell you, mother of a child, when that baby is in you, and even I was in the womb, let me tell you, that moved the Y el día darkness. que tú naciste, el diablo estaba esperando a ver cómo te destruía. And that the day that you were born, let me tell you something, that the devil was waiting to see how he would destroy De you. hecho, algunos de nosotros no deberíamos ni estar aquí porque casi morimos de alguna As a matter forma. of fact, let me tell you something. Some of us are not even supposed to be here because we were supposed to be dead already. Aún yo hace 2 años casi me partí la vértebra 1 y vértebra 2, me nunqué prácticamente, Even about casi 2 years muerto. ago in a sport riding bike, I fell off and I almost broke my neck. Y no es porque mi vida le importe a él, It's not because my life matters to sino him. porque dentro de mí hay una palabra incorruptible. Why? Because in me there is a word that is not ¿Cómo te lo corrupted. digo de otra forma? Nací para activar entidades espirituales. How can I tell you in other words? I was born so that I can Fui activate creado entities, para destruir spiritual obras de entities. maldad. Because I can go ahead and remove anything that's darkness. Yo sé para quién trabajo. You see, I know who I work for. Mi jefe es Dios, My boss is God. el amo de mi corazón. You see, he is the owner of my heart. Y el diablo sabía que hoy tú ibas a recibir esta palabra. And the devil, guess what? He knew very well that you were going to receive Y this esta word. palabra es una semilla And you know what this word is? This word que is a quizás seed. no emocione tu alma o quizás sí, They started maybe in the emotions of your soul. Okay, yeah. pero está siendo depositada en tu But I espíritu. tell you that it's been deposited in your spirit. Y si alguien acá cree esta palabra, And if somebody here believes this lo que tú word, estás viviendo es demasiado pequeño para lo que Dios anunció. what you are living is too small for Tu what God vida fue announced. tan preparada por Dios que Dios la preparó aún desde antes la fundación del mundo. Your life is so well prepared that He even prepared it before the foundation of the ¿Cómo es earth. que quieres enfrentar una prueba naturalmente? How is it that you want to face a Tus trial naturally? armas no son carnales. Your weapons are not Tus armas fleshly. son poderosas Your en Dios. weapons are powerful in God. ¿En quién? In who? ¿En quién? I said in who? ¿En quién? I said in who? En una prueba métete con Dios. So in the trial, I need you to get it Y with dile, God. Señor, mi espada está
mellada. And I want you to tell, Lord, my sword is ready. Pero tú puedes sacarle filo de nuevo. But you know what? You can go ahead and sharpen it. Hay personas aquí con llamamiento estancado. Let me tell you something. There's people here with the calling that are Saca tu stagnant. espada porque el Espíritu de Dios la va a molar hoy. Withdraw your sword because the Spirit will go ahead and sharpen it. Tienes un propósito que cumplir. Let me tell you, you have a purpose to fulfill. Dios te llamó. God called you. Dios nos conocía. God knows us. Él le dice a Jeremías, Jeremías, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Remember when he told Jeremiah, Jeremiah, I even knew you before you were in the womb of your ¿Tú sabes mother. cuál es el problema? You know what the problem Que is? tú no te conoces That you don't know como yourself. Dios te conoce. Because God knows you. Pero cuando te metes en la But when presencia you are in the presence of y God, Dios te abre una cortinita and God opens the y little tú curtain, comienzas a ver lo que Dios diseñó para then ti you start to see what God designed for y tú you. comienzas a creer lo que Él dijo acerca And de then you ti, start to believe what He told you. entonces tú te detienes y dices, Dios mío, ¿qué Then you- estoy haciendo? Then you stop and you say, God, what is it that I'm ¿Por qué he doing? perdido tanto tiempo? Why have I lost so much time? Señor, permíteme reconectarme a ti. God, allow me to reconnect with yourself again. Alguien tiene que gritar al cielo y decir, Señor, permíteme reconectarme. I must tell you that somebody must scream over here and scream to the heavens and say, God, allow me to Por reconnect eso with es you que lo que again. está delante de ti es mayor. That's why what is the one that's Pero before you ¿sabes is algo greater. que es mayor que tu futuro? There's something greater than your Tu future. pasado, aunque no lo creas. Your past, I know you don't believe Porque tu so. pasado era con Dios, no era con el hombre. Why? Because your past was with God, not with man. Antes de tu pecar estabas con Dios. Why? Because before sinning, God was Antes with de Adán you. caer estaba con Dios. Because Adam was falling, he was with Tú God. tienes un antes con Dios. You have a before with God. Jesús dijo en los evangelios, todos fuimos enseñados por Dios. Jesus said in the gospel, we were all taught by Tú God. tienes un antes con Dios. You have a before with God. Lo único que estoy haciendo es ayudándote a recordar. The only thing that I'm doing is que reminding Dios you, dijo de ti. helping you remember what God Y said Dios about no you. se ha olvidado. And some people have forgotten about Dios this. no se ha olvidado. See, God has not Él forgotten no es though. hombre para mentir, He has no ni man hijo to de hombre lie, para nor son of arrepentirse. man to repent. Porque los que amamos a Dios. Santo Dios. Dile a tu hermano, los humanos no entenderán esto. Tell your neighbor, humans will not understand this at all. Primera de Corintios 2:14. Here we go. 1 Corinthians 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. But the natural man does not perceive the things of the Spirit. Así que hay of una God. guerra espiritual. So there's a battle that's Los spiritual. aires están complicados. The airs are complicated. Las cosas están fuera de lugar. Look, listen, things are out of place. Los tiempos los toca Things, Satanás. times, you know, who touches them? Él Satan intentará, el touches them. libro de Daniel lo habla, You know, but God opens them up. de que él intentaría de cambiar los tiempos de los hijos del Altísimo. You know, it even says it in the word that He will try to change the times Cuando, of the highest one. cuando se te cambia tu tiempo, So when your time changes, porque todo tiene un tiempo Because- bajo este sol, bajo listen, este because under the cielo. sun, everything has a time under this heavens. Y el éxito está en cuando tú, ¿sabes cuando tú tienes éxito? Cuando tú haces lo que tienes que hacer en el tiempo que tienes que hacer. And you know when you're victorious, when you make it achievement, is when you have. ¿No te ha and make pasado it que within te has the time. adelantado a hacer algo y te ha salido mal? Have you ever noticed that you get up to do something Y and tú you have oíste planned a it comes Dios. out wrong, but you heard God Y Dios te habló, and God spoke to you, y yes, Dios te dijo, and God told you, y yo lo escuché clarito, and I heard it very clear. pero me adelanté. But you know what happened? You got ahead. ¿Y por qué me adelanté? So why is it that I got ¿Cómo ahead? sé que me adelanté? How do I know that I Porque got cuando ahead? tuve que enfrentar lo que tuve que enfrentar no estaba preparado. Because it was to the point that when I confronted what I was supposed to face, I wasn't ready. Dios nunca te mandará a una batalla sin antes prepararte. Let me tell you something. God will never send you to a battle without preparing you before. El problema es que queremos victoria sin preparación. The problem is that we want to go and we want victory without preparation. Queremos victoria sin tener una historia con Dios. We want victory without having a history with God. Tienes que desarrollar una historia con Dios. Come on, ladies and gentlemen, you must develop a history with Tienes God. que tener un tiempo de historia de intimidad con You Él. must have a time of history of intimacy with Him. David no tuvo problema con Goliat David did not have a problem porque with ese no Goliath era su primer gigante. because it wasn't his first giant. Ya David había matado un oso. David had already killed the Ya bear. David había matado He leones. already killed the lion. Ya David conocía al Padre. You see, David already knew the Father. No quería ni ungirlo. You know, he didn't want to anoint Aún el him. profeta Samuel se equivoca. Even, you know, Prophet Samuel made Y mistakes. empieza a mirar y dice, bueno, aquí hay un problema, no está bajando algo. He starts to look around and he says, you know what, something's not coming down. Tendrás otro hijo. You know, you would have another son. Porque el mundo nos juzga por lo que ven los ojos Why? naturales. Because the man will judge us what
Pero physical Dios eye juzga see. de acuerdo al depósito que hay en nuestros But you know what? corazones. God seeks based on what He deposited Por in eso our heart. Jesús dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu This is corazón. why Jesus said what He said. Over all things, make sure you Y keep cuando and Dios watch te your pide heart. algo, te pide tu You corazón. know what? When God Lo asks you primero for que te something, pide es el He corazón. asks your heart. Y What He dice, asks is porque for de your él heart. mana la vida. Why? Because out of it ¿Cuál life vida? La comes vida out del of it. Espíritu. Which life? The life of the Lo que Spirit. fue depositado, What was deposited. lo que el diablo tanto pelea, What the devil fights so es lo much que tú for. tienes de Dios. That's what you have Lo of que tú God. llevas de Dios por What you dentro. carry of God Vamos, within. ¿cuántos dicen amén a Come on, esta I want to palabra? hear somebody say amen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. But the natural man does not perceive things Porque that are in para the él spirit of son God. locura. Because those are crazy. No te desgastes con los que no te entienden. Listen, do not waste time with those who do not Gástate la understand you. vida con los que sí te entienden. But you know what? Spend time with those who understand you. Porque ellos saben algo parecido a lo que tú Why? sabes. Because they know something very similar to Ellos what you tienen know. algo parecido a lo que tú llevas por dentro. Or even so, guess what? They have something De similar to hecho, what you carry todos with them. los que estamos aquí juntados hoy, juntos As a matter of hoy, fact, all that are together here today, algo en nuestro corazón está siendo compartido. something in our heart is being shared together. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Hay una afinidad. There's a fidelity. Tú entiendes lo que yo You hablo. understand what I speak. Yo sé lo que tengo que I darte. know what I have to give. Y si tú me entiendes y yo sé lo que debo de darte, esto solo es cuestión de tiempo. And if you understand what I have to give you, then guess what? It's only a matter Para of que time. se convierta en lo que el Señor dijo que ha de So that it can convertirse. turn into what God said He was going to do with you. Una casa de discípulos. A house of disciples. Discípulos vivos, activos y Disciples peligrosos. that are living and active and Personas dangerous. sabias en el Espíritu. People that are wise in the Spirit. ¿Sabes cuál es el alimento del sabio? You know what is the feeding of the wise? Ganar almas. To save souls. El que gana alma es sabio, dice The la one that palabra. saves souls, the word says Y, that you y are anteriormente wise. dice, y es justo. And before the righteous Y se says, convierte en un árbol para and they otros. turn into a tree for others. Ahora nosotros queremos que nuestra familia esté cubierta. Oh, but now, you know, we want our family to be covered. Pero nosotros no estamos dispuestos a cubrir la de otros. But we're not willing to cover other families. Entonces ahí está el So problema. there's the problem Señor, right there. conviértelo. Lord, Señor, convert them. conviértelo. Lord, convert Pero him. ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien del But Señor? let me tell you something. When was the last time that you spoke to somebody about the Lord? Hay un problema. See, there's a Personas problem. no se han convertido. That the Lord has converted us. Pero eso solamente es la evidencia de que hay otro problema interno. But the problem is that only shows that there's another problem that A is nosotros internal. realmente no nos interesan las almas. Truly, we really don't care about souls. Nos interesa nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro sobrino. What we really care is about our family, our uncle, our brother, our sister. Y ahí hay egoísmo. And there's selfishness found there. Toca a alguien, por Come favor. on, I need you to touch Y somebody dile, es tiempo de que abra tus alas. and tell them it's time for you to spread your Tu casa es wings. muy pequeña para abrir tus Your alas. house is too small to spread Tienes your que wings. salir de aquí. You need to leave out of Tienes que here. romper las You paredes. need to break the walls. Tienes que ganar alma. And you gotta save souls. Porque te vendrá sabiduría cuando ganas alma. Because you know you will gain wisdom En when el you save trabajo souls. gana alma. You know, at work En el save supermercado souls. gana In the alma. supermarket save Cuando souls. estés en la playa gana Maybe alma. when you're at the beach Cuando save vayas souls. donde vayas gana Wherever it alma. is that you're going, save souls. Ese es tu alimento. That is your feeding. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir But the espiritualmente. natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor he can now know them because they are spiritual discerned. Así que en una prueba necesitamos agudizar nuestra percepción espiritual para poder discernir correctamente lo que Dios está So revelando. here we have to sharpen our spiritual perception to be able to discern correctly what God needs to tell us. Hay personas que en una prueba no perciben nada, se tiran a morirse. You know what? There's people that go to trials and tests that they don't perceive anything. They just O throw llaman, themselves on o the floor llaman, to die. oran por mí, oren por mí. Or maybe they call you and they say, please, please pray for me. Tú no dependes de nadie para que ore por ti. Come on, you don't depend on nobody tienes to un pray padre for en you. los cielos. Hello, you have a father in the Tienes un heavens. hermano mayor que es el Rey de Reyes y Señor de And you Señores. have a greater brother who is the King of Kings of all. Fuiste sellado con las arras del You Espíritu. see, you were sealed with the claws of the Spirit. Ahora tienes que desarrollar una relación con Él. Now, listen, now you must develop a relationship with Him Porque es Él que nos empodera because He is the one that empowers us. y nos hace vencer en el día malo. And He makes us Y defeat nos hace in the bad conquistar day. en el día bueno. And He makes us conquer in the good day. Es Él. It's Him. Versículo 29 de Romanos 8. Now, I'm in Romans De 29. Romanos 28. Romans 28. Perdón, de Romanos 8, versículo 29. Romans 8, verse 29. Porque a los que antes conoció, For those también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son.
Ojo, fuimos previamente hechos. Look, previously we were pre-made. Fuimos prefabricados por Dios y Dios usó como modelo, como molde a su hijo. We were prefabricated by God, and God used Jesus as a mold. ¿Estás aquí? Are you still here with me? Así que Dios dice, voy a hacer al hombre. So God says, I'm going to make men. ¿Qué molde utilizo? So what mold do I use? A mi hijo. I'm going to use my son. Por eso tú eres hijo. That's why you're a son and Porque daughter. fuiste hecho conforme a la imagen del hijo. Because you were made just in the image Cuando of the el son. enemigo toca tu derecho de hijo, automáticamente nos sentimos huérfanos, como que no tenemos padre. Let me tell you something. When the devil touches your right of son or daughter of the son, it's like we become orphans. Por eso a mí no me interesan los títulos que dan los hombres. That's why whatever titles men give, Para I'm not mí worried los about them. títulos lo que hablan es que anuncian cuál es mi llamado. What the titles speak of is what, maybe Por what ejemplo, calling you have. pastor, ok, mi trabajo es pastorear. Okay, perhaps maybe a pastor. My calling is to pastor. Pero yo no vivo el pedacito de los títulos. But I don't live the titles. Porque hay algo que yo fui antes de ser pastor. Because there's something that I was before being a pastor. Y hay algo que seguiré siendo aún después de ser And there's pastor. something that I will continue to be after being a pastor. Y es que soy hijo. And it's that I'm a son. Soy hijo. I'm a son. Cuando yo voy delante de Dios, yo no voy como aquí está tu pastor favorito. Let me tell you something. When I go before God in intimacy and in secret, I say, hey, here's your favorite pastor. Yo simplemente voy y digo, Señor, papá, aquí estoy. No, you know what I do is I say simply, Father, Daddy, I'm Y here. no le llamo, oh Dios todopoderoso. No, yo digo, papá. I don't kneel and and do oh glorious God, here I am. Yo siento, mis hijos crecieron montando bicicleta conmigo y yo recuerdo cuando se caían y cuando eran chiquiticos, desde que eran 4 o 5 años montaban bicicleta, y chiquiticos se caían y se raspaban y se paraban llorando, y yo los cargaba y los levantaba, y de alguna forma, a pesar que me dolía, yo sabía que ese dolor que estaban sufriendo no los iba a matar, pero me hacía a mí sentirme tan bien, porque ellos podían confiar en mí cuando me abrazaban. De alguna forma era como si su dolor de alguna manera se disipara. I remember raising my children when they were riding bikes and they will fall and they will make maybe a scratch, but they know that they could get up and that I will be there holding them, and that made me feel good, because even though it hurt me that they got hurt, they knew that they can trust me when they were watching me, that I will hold them and say it'll be okay. Dios no tiene problema con nuestras caídas. Let me tell you something. God doesn't have Él a problem with our sabe falls. que nos vamos a He caer. knows that we're going to fall. Él sabe que vamos a He tropezar. knows that we're going to El problema está en nosotros. The problem is in us. Cuando no corremos a papá y lo abrazamos para que nos cargue. The problem is in us when we don't quickly are to run to our Father and hug Him and embrace Him. No hay nada más rico en una prueba que abrazar a papá There's nothing more beautiful and more delightful than to hug y our Father. sentirte seguro. You feel secure there. Cuando tú abrazas a papá te sientes seguro. When you embrace your dad and you hug your Father in heaven, you feel secure. No hay nada ni nadie que transmita más seguridad a mi vida que Dios. There's no one or anyone in this world that can transmit more security and peace than Pero the no Father in heaven. como Dios, But now as God, not as sino God, como Padre. but as my Father. Por eso el apóstol Pablo dice que podemos clamar a Él, Abba Padre. This is why Apostle says that